بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمشاد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان چنار۔ ناظرین، آج سول جج بلوچ کی عدالت کے سامنے وکلا اور سول سوسائٹی نے ایک ہڑتال کی ہے۔ اس ہڑتال کے دوران جب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے سائلین بھی یہاں موجود تھے جو یہاں آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جب ہڑتال دیکھی ہے تو سول سوسائٹی کے لوگ بھی بہت سارے سامنے آ گئے ہیں۔ ہم اس ہڑتال کے حوالے سے یہاں صدر بار تحصیل بلوچ جناب سردار صابر حسین ایڈوکیٹ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ ہڑتال کیوں کی اور اس کی کیا وجہ ہے۔ جناب سردار صابر حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشاد نظامی صاحب، آپ کا شکریہ کہ ایسے موقع پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو میں انتہائی درد اور کرب میں جو ہے وہ ارباب اختیار سے جو ہمارا مطالبہ ہے وہ سیاسی، اخلاقی اور قانونی لحاظ سے جو ہے اور تاریخی لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے جو ہے یہ درست اس بنیاد پہ ہے کہ یہ علاقہ بہت بڑی آبادیوں پہ محیط ہے، اور اس کے سلسلے میں جو ہے دور دراز جو ہے پڑینیوں سے لے کے کیلاں تک اور یہ سیر انجال کوٹ سے لے کے جو ہے بساڑی تک یہ دور دراز علاقہ ہے، اور یہاں کے سائلین کو جو ہے سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہاں کے لوگوں نے اور بار ایسوسی ایشن بلوچ نے بڑا کلیدی کردار ادا کر کے حکومت کے سامنے یہ مدعا رکھا ہے، یہ مطالبہ رکھا ہے، تاکہ اس مطالبے کو پورا کرنے سے ریاست جموں و کشمیر کی حکومت اور ہماری قانون کی جو عملداری ہے اور لوگوں کی جو سہولیات ہیں اس میں بہت فوائد ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اور اس طرح اس علاقے میں جو ہے ایڈیشنل سیشن کورٹ قائم کی جائے، اور یہ عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، اور اس علاقے کا سیاسی پس منظر بھی یہی ہے، اور اس کا جغرافیہ اور تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے جو ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ 1.5 سال جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مشتاق ضیاء ایڈوکیٹ، یہ سابق صدر رہے ہیں یہاں بار کے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ 1 سال قبل جب یہ عدالت بنی تھی، بلوچ سول جج صاحب کی عدالت بنی تھی، تو تراڑکھل سے کتنے کیس یہاں بلوچ میں منتقل ہوئے تھے اور ان کی تعداد کیا ہے، اور باقی تراڑکھل میں کتنے اس وقت مقدمات باقی ہیں؟ جی سردار مشتاق احمد ضیاء صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ ہماری اس مختصر سی کال پہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ میں ارباب اختیار سے اور موجودہ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری جو کانسٹیٹیوئنسی ہے اس کی جغرافیائی پوزیشن یہ ہے کہ پلندری تک پہنچتے ہوئے ہمارے جو سائلین ہیں، اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتے ہیں، ان کی بعض اوقات تاریخیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، گاڑیاں نہیں ملتی، تھوڑی سی بارش ہو اگر تو ہمارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشل گاڑیاں لے کے جاتے ہیں۔ تو موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم ڈور سٹیپس پہ عدل و انصاف جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو میں عدالت عالیہ سے بھی ملتمس ہوں اور حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے اس کی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے، چونکہ یہاں کم و بیش 550-600 کے لگ بھگ اس وقت جو رواں مقدمات ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہماری عدالت عالیہ آگاہ بھی ہے، حکومت وقت بھی آگاہ ہے۔ تو یہ اس علاقے کی ضرورت ہے، اسے ہر صورت پورا کیا جانا چاہیے۔ اور ایف آئی آر جو ہیں اس وقت میرے خیال میں ہمارے تھانے میں بلوچ جو ہے وہ 140 سے اوپر ہو چکی ہے، 150 سے اوپر جا چکی ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ زیر بار ہوتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ پھر مطالبہ ہے، اور ہم اس وقت تک، اب یہ آج ہماری علامتی ہڑتال ہے، لیکن ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم جو ہے وہ اسے غیر متناہی عرصے تک، لامتناہی عرصے تک جو ہے وہ جاری رکھیں، تاکہ یہاں پہ جو عدالت کا قیام ہے وہ ناگزیر ہے اسے پورا کر سکے۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار افتخار سمیم ایڈوکیٹ۔ ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ افتخار صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جب تک جو آپ کو جو حمایت ملی ہے دوسرے وکلا کی، ان میں کوئی اختلاف ہے یا کہ آپ مشترکہ طور پہ یہ ساری ہڑتال کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ شمشاد نظامی صاحب۔ الحمدللہ بار ایسوسی ایشن بلوچ کی مکمل ہمیں حمایت حاصل ہے، اور ہمیں نہ صرف وکلا کی حمایت حاصل ہے بلکہ سول سوسائٹی کی بھی ہمیں حمایت حاصل ہے، سائلین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے اگر ہم دیکھیں تو گوجرا دڑا، پڑینیا، خواس ایسے ایریا ہیں، چمبا گلی، جہاں سے عوام جو ہے پلندری جاتے ہیں، اور مرڈر کیسز ہمارے وہاں ٹرائل ہو رہے ہیں، منشیات کے مقدمات جو ہیں ہمارے وہاں ان کی سماعت ہو رہی ہے، اور ایک غریب آدمی جو ہے 6,000 5,000 کی اسپیشل گاڑی جو ہے وہ لے کے جاتا ہے اور اپنی تاریخ پیشی پہ
ज़रूरत है। तो हमारा अवाम इलाका के मसाइल को मलूज़ ख़ातर रखते हुए ये मुतालबा है कि बलोच में एडिशनल ज़िले फ़ौजदारी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए, और ताकि इस एरिए के जो साइलिन हैं उनकी मुश्किलात जो हैं उनको ख़त्म किया जा सके और लोगों को अपनी दहलीज़ पे इंसाफ जो है पहुंचाया जा सके, इंसाफ मैसर आ सके। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिविल सोसाइटी से जनाब मलिक इसहाक साहब। ये सदर मल्लम रिटायर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोगों को ये इस अदालत को बनने से क्या सहूलत हासिल हुई है, और ये जो आइंदा एडिशनल सेशन कोर्ट अगर कायम हो तो लोगों को क्या सहूलत हासिल होगी। मलिक इसहाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ निज़ामी साहब का कि उन्होंने जो मुझे मौका दिया है। मैं यहाँ जब पहुँचा तो मैंने देखा है कि यहाँ वकला की हड़ताल थी, और इस हवाले से चूँकि यहाँ पहले भी बहुत सारे जो है वो केसेस हैं, जब यहाँ सब जजी की अदालत कायम हुई तो इससे बहुत सारा जो है वो हमें फ़ायदा पहुँचा है। लेकिन चूँकि हमारा ये जो हलका है, हलका बलोच, इसकी सरहदें जो है वो उधर हजीरा से जाके मिलती हैं, इधर पलंदरी, उधर तता पानी के साथ, और ज़िला कोटली के साथ जाके मिलती हैं। और दूर दराज से लोगों को जो है वो ख़ास करके सेशन कोर्ट के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से जो है वो जो केसेस होते हैं पलंदरी जाना पड़ता है। फिर यह है कि उनको बहुत ज़्यादा अखराजात करने पड़ते हैं। यहाँ 5-6 हज़ार की गाड़ी बुक करवा के जाना पड़ता है, या एक दिन पहले जो है वो उनको इन केसेस के हवाले से जाना पड़ता है। तो मैं इस हवाले से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि यहाँ सेशन कोर्ट की मंजूरी होनी चाहिए। मैं अरबाब इख्तियार से इस हवाले से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, और यहाँ सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं वो भी जो है वो यही मुतालबा करते हैं। हमारा पुरज़ोर मुतालबा है, और ये जो बाहर वालों की हड़ताल है उसके साथ हमारा पूरा ताउन है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और मोस्ट सीनियर वकील हैं हमारे बलोच से ताल्लुक़ रखने वाले। इन्होंने सरदार गफूर शाहीन साहब ने पलंदरी में भी प्रैक्टिस की है, पलंदरी के बाद त्राड़खल भी प्रैक्टिस किया है, त्राड़खल के बाद अब बलोच प्रैक्टिस करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सरदार गफूर शाहीन साहब हमें ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा किस अदालत में लोगों को जो है सहूलत मिल रही है मुकदमात के हवाले से। जो बलोच बनने के बाद 3 मकामात में से वो हमें बताएंगे कि उनका तजर्बा कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब निज़ामी साहब, शबीर साहब, आपने वक़्त निकाल कर ये ज़िला अदालत के हवाले से जो बार एसोसिएशन बलोच और सिविल सोसाइटी के महाज़ीन और लोगों के दरमियान आकर ये जो आपने ज़िला फ़ौजदारी अदालत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस पर जो सवाल किए इस पर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इस जदीद दौर में मेरे ख़्याल में आज़ाद कश्मीर की जितनी भी अदालतें हैं, पहले खुसूसन ज़िला फ़ौजदारी अदालतें, बलोच ऐसी जगह है जो पलंदरी जाकर यहाँ के लोग ज़िला फ़ौजदारी के मुतल्लिक़ जितने केसेस हैं उनको निपटाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ इतने दूर जाकर अगर ये सिलसिला इस दौर में भी जारी रहे तो ये इंतहाई इस इलाके के साथ जाती है। हमने केसेस को मद्देनज़र रखते हुए, आबादी को मद्देनज़र रखते हुए, जोग्राफियाई लिहाज से नज़र रखते हुए हमने ये जो ज़िला फ़ौजदारी अदालत के हवाले से हमने ये जो मुतालबा किया है ये इंतहाई जायज़ है। और कोई आज़ाद कश्मीर की ऐसी जगह नहीं है जितने यहाँ के लोगों को दूर जाकर इंसाफ हासिल करना पड़ता है, कोई दीगर कोई इलाका नहीं है। तो मेरा हुकूमत से, जनाब प्राइम मिनिस्टर से, जनाब वज़ीर कानून से और दीगर मुतल्लिक़ीन जो इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं, उनसे यही मुतालबा है कि यहाँ बलोच में ज़िला फ़ौजदारी अदालत का क़याम जितना भी जल्द मुमकिन हो सके इतना वो क़याम फराहम करें, इंसाफ फराहम करें। तो मैं यही आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि इस जदीद दौर में इन लोगों को इस मुश्किलात, जुल्म, ज़्यादती से जो है निजात दिलाएं। तो इंशाअल्लाह हमने ये आज हफ्ता 10 दिन से ज़िला फ़ौजदारी अदालत के हवाले से
एक मुहिम जो हमने या एहतजाज शुरू किया हुआ है, इसको हम आगे जाकर अगर किसी ने तवज्जो ना दी तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आखिर इस हद तक भी हम जाने के लिए तैयार हैं कि हम मुजफ्फराबाद भी लॉन्ग मार्च की सूरत में जा सकते हैं और जाएंगे अगर किसी ने तवज्जो ना दी। तो मेरा मुतालबा है हुकूमत से, वज़ीर कानून से खुसूसन कि वो ज़िला फौजदारी अदालत के क़याम के सिलसिले में जल्द अज जल्द अपने अहकाम सादर फरमाएँ और यहाँ क़याम अमल में लाएँ। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं गज़नफ़र शाहीन एडवोकेट। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोगों को इस हवाले से बलोच में एक साल में कितनी सहूलतें मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ी हज़रात का मशकूर हूँ। निज़ामी साहब, इसमें चूँकि साथियों ने बात कर ली है, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारा चूँकि मुतालबा जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड इसलिए है कि आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ में देख लें कि वहाँ साथ हजीरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद है, कोटली में देख लें वहाँ सेंसा के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कोर्ट मौजूद है, और ये वाहिद ज़िला है जिसके अंदर कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन बनती है, और बलोच पे जस्टिफिकेशन इसलिए बनती है कि यहाँ आप देख लें जिस तरह साथियों ने कहा कि 150 से ज़्यादा हमारी इल्लत चल रही है थाने के अंदर, और केसेस की तादाद 1000 से ज़ायद है। इसलिए हमारा बड़ा जेन्युइन और जस्टिफाइड मुतालबा है आज़ाद कश्मीर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, प्राइम मिनिस्टर से कि ये वकला का इशू नहीं है। हमने तो जाना होता है, हम फ़ीस लेते हैं। असल इशू है ये गरीब मजलूम महकूम लोग हैं जो पलंदरी जाते हैं और बड़े नामसाइद हालात के अंदर वहाँ जाके इंसाफ लेते हैं। तो हमारा भरपूर मुतालबा है कि हमारा ये एक अलामती हड़ताल है। इसके बाद अगर किसी ने तवज्जो ना दी तो हम मुकम्मल तौर पे यहाँ पे हड़ताल करेंगे, और हम मुजफ्फराबाद की तरफ सिविल सोसाइटी के साथ रखते हुए, साफ़ी हजरात को साथ रखते हुए हम लॉन्ग मार्च करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 40 मुरबा किलोमीटर के हल्का बलोच में, बलोच के वस्त में मैं मौजूद हूँ, जहाँ इस सिविल अदालत यहाँ मौजूद है, तहसील फौजदारी अदालत यहाँ मौजूद है। और यहाँ से जितने लोगों को पलंदरी जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जाना पड़ता है तो पहाड़ी इलाके का दुश्वार गुजार रास्ता 60 किलोमीटर का जब तय करते हैं तो ये जो शहरों का 60 किलोमीटर का तो फासला कोई मानी नहीं रखता है, लेकिन पहाड़ी इलाके का बहुत बड़े मानी रखता है। अगर यहाँ बलोच में सिविल अदालत कायम हो जाए, एडिशनल कोर्ट कायम हो जाए, तो यहाँ के 40 मुरबा किलोमीटर के लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शमशाद निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।